Hello to people around the globe. Good morning. O, diba? After the live, gigotom. So, the ganap is kesaten. In Japanese, in English, coffee shop. O, diba? Also, our baby love. O, diba? Anak ni siya sa akong pagumangkon, day. So, shower out. Sorry. Kami-kami lang sa only the three of us. Sana mga ganap na to dia dry. Love kayo. So, ati, inahan siya. Inanay giday ni Dirino sa Japan no. Daghan kiki siya bida day. So, thank you. I love you, te. Kuan kina akong ati day. Hilumon kina yung, ay, ginoo ko. Grabe na yung kahilumon na yung palupyan day. So, ako ragi pinakatabian day, no? Maulawan kay na siya camera anyway. And also, apo na niyang nasa in front na mo, day, no? Bibi Love, oh, diba? Buragi na siya India, day. So, thank you so much. Wala lang, naimot lang ko. I love you, te. Oh, inana, gina siya moment dia, day. So, tagaan, gina na to siya moment, day, no? Oh, diba? My future vlogger, oh, diba? Likes and comments, thank you very much. Love you, people love.